तो ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା 12 ତାରିଖ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ହେବ 2 ଦିନ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲି। ଏବେ ଆମର ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ବେରରେ ମିଟିଂ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ତାକୁ କିଭଳି ଲୋପ କରିବା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର जो संपद खनि संपद अच्छी खनिज संपद कल्चरल हेरिटेज अच्छी संबलपुरी कपड़ा अच्छी यार खाद्यपेय अच्छी ये सबुत ओडिशा किभली भाव 1 नंबर करवा से दिगरे निश्चित भाव चेष्टा रही आपण ए कथा आउ क्या पचारि पड़े भल हम मत पचारे ठीक हम ना जिते से सरकार आम काउंटर करूँ आ विरोधी को कौन काउंटर निश्चित भाव में जब से ठीक हिसाब से जदि आमर जो ठीक भूल बाचिले ठीक कथा असुविधा नहीं सुधारू और जब पुणी जब मिछर विरोध करेंगे तार प्रति जवाब देवु से असुविधा नहीं। पार्टी जहाँ निष्पत्ति नब शिरोधार्य पार्टी मत बहुत किसी दायित्व देती से दायित्व अनुसार मु काम कर निश्चित भाव में पार्टी जहाँ मत कह से अनुसार मु काम करवा।